مجھے والد صاحب میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں۔ یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑے ہیں نا، پلے بڑے ہیں، تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی، یعنی بعض گھروں میں دیکھے، زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے، پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں، آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں، بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے، کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں۔ اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے، تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے۔ تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا، گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، رشتے داروں کا ابے یہ ایسا ہے، ابے یہ یوں ہے، ابے یہ یوں ہے، تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا۔ اس کی گھر میں اس کو عزت دو، گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو، بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں، لان تان بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا، اصلاح کے جذبے سے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرے ماشاءاللہ ابھی ایک تو یاد نہیں رہتا، 16 17 جو بھی ہیں حساب کتاب، سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں، خیر۔ تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں، میں نے زندگی میں یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی، میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو، وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ، یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا، وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2 3 تھپڑ مارے تھے، وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا، جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے، دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں، نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا، نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے۔ تو جب بہت زیادہ ہو گئی پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی، آرام سے آرام سے چلا جائے گا۔ گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں، تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے، پڑھ کے ہی نہیں دے رہا۔ پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا، تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے، تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا، لیکن میں نے کہا نہیں، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار، بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں، ایسے معصوم ہوتے ہیں، تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار، ان کی کیا، وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو، مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے۔ ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں، فجر کی نماز تکبیر، اور بچے کی حالت کیا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو اب 8 9 سال اس کی عمر تھی، تو زیادہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے، تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4 5 تھپڑ لگائے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ پھر وہی پوستی پن، نہیں جا رہا نہیں جا رہا، میں نے کہا بھاڑ میں جائے، نہیں جائے، ٹماٹر بیچے گا یہ، جاؤ، کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار بچوں کو مار مار کے، نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ پھر اس کو حفظ میں ڈالا، حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا۔ دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ، ٹھکا ٹھک نکل گیا، حافظ بن گیا، تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں، یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا، پڑھ کے ہی نہیں دے رہا، جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا، میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے، کوئی طاقت کی دوا دی ہے، ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں، کوئی وٹامن شیٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے، تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں، کوئی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے، بس اس پہ خوش ہوں گے، الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا، الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے، بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا۔ ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے، نہ پڑھے یار، نہیں پڑھ کے دے رہا، سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے اس سے کیا کرنا ہے، اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو، تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ٹماٹر بیچے گا، تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری، اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا۔ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں ٹینشن لوں، میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابا کے آنے سے کھلونے، ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے، گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے۔ تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی، بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے، ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی، مارے بھی کھائی، اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو کچھ کام کے بن جاؤ گے۔ میں تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے، حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے، بچپن میں حفظ نہیں کیا،
बड़े होकर मैं पूरे मौलवी बनने के बाद मैंने हिफ्स किया है, ठीक है ना, अपने तौर पर हिफ्स कर लिया। तो जब शौक होता है तो सब कुछ है, लेकिन अगर चित्रौल लगा लगा के बच्चे को आपने इंसान बनाने की कोशिश की ना, तो पता नहीं क्या बन जाएगा वो। हाँ, नशे वाल में ना बैठने दो कि बच्चा चर्स पी रहा था, आपने कहा, मोहब्बत से समझाया, दोबारा चर्स पीने लगा, अब नहीं, ये चीज बर्दाश्त के काबिल नहीं है, फिर तो उसको बंद करना पड़ेगा घर के अंदर। फिर भी मार धाड़ के बजाय कोई और तरीके इख्तियार करो, घर में बंद कर दो उसको, बुरी एक्टिविटीज से रोको। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए बाप को भी चाहिए भाई, बच्चों को मोहब्बत दे, वो तमीज से समझाए, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको ये एहसास हो कि अब्बा हमारा। देखो, जिस बाप के घर में आने से बच्चों को खुशी के बजाय टेंशन होना शुरू हो जाए, वो कामयाब बाप बोलो नहीं। अब चूंकि मुझे अपने अब्बा याद आने लगते हैं ना, तो फिर मैं मेरा जज्बाती हो जाता हूँ। वो हमारे अब्बा जब घर में आते थे हमें खुशी होती थी। हम पंजाब गए हुए थे, 2 महीने की छुट्टियां हम पंजाब में गुजारते थे, तो हमारे अब्बा यहीं होते थे। तो हमें पता चला हमारे अब्बा भी आ रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी, यार अब्बू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे छुट्टियों में। तो अगर कोई किसी बाप के घर में आने से बच्चों को हो रही है खुशी, तो इसका मतलब वो अब्बा क्या है, सही है। और जहां बच्चों को यार अब्बा है ना फिर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मतलब है कि ये हो सकता है अब्बा में फॉल्ट हो। बाज दफा औलाद में भी फॉल्ट होता है, वो ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं कि अब्बा के आने से पता है कि डांट पड़ेगी, लेकिन ये अब्बा के भी थोड़े से फॉल्ट होने की अलामत है। तो बचपन से कंट्रोल करो, बुरी सोबत से बचाओ। बच्चा फितरत पे पैदा होता है, हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा नेक ही पैदा होता है, उसको माहौल बिगाड़ता है। तो बच्चे की तरबियत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बिगड़ने से बचा लो उसको। उसके दोस्तों पे नजर रखो। मैं इसकी नजर कोशिश करता हूं कि बैठ किन लोगों में रहा है, ऐसा ना हो कि गलत लड़कों में बैठना। और ये स्कूल खराब करते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हमने स्कूलों में बिगड़ते हुए देखे हैं। इसलिए नहीं कि स्कूल उनको बिगाड़ रहा है, इसलिए कि स्कूल में बाज दफा उनकी जो दोस्तियां होती हैं वो ऐसे लड़कों से हो जाती हैं, वो लड़के उनको मोबाइल में गलत चीजें दिखा के, नशा और ये उल्टी उल्टी बातें करके, अबे तुम्हारा अब्बा तो तुम्हें कुछ करने नहीं देता, अबे तुम्हें सिनेमा घर नहीं जाने देता, अबे तुम्हें फिल्म नहीं देखने देता, इस तरह की बातें ना दोस्त बच्चों को सिखा सिखा के माँ बाप के खिलाफ वरगला रहे होते हैं। बल्कि ऐसी बातों से औरतें बाज दफा औरत को शौहर के खिलाफ वरगलाती हैं। मेरे सामने एक तलाक का केस आया, एक मियां बीवी की बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में थे वो, शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके, अब बहुत पुराना किस्सा हो गया, बहुत मुश्किल है कि असल तक पहुंचे। वो शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके जॉब के सिलसिले में बैंकॉक आ गए। वो बंदा कहता है कि मैंने अपनी बीवी, कहता है मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो कहता है कि मैंने क्या किया, अपनी बीवी को एक दरसे कुरान में भेजना शुरू कर दिया। अब दरसे कुरान से तो और मोहब्बत पैदा होगी ना, लेकिन उल्टा काम शुरू हो गया। कह रहे मेरी बेगम क्या हुई, उसके जो तेवर है ना रोजाना मैंने देखा बदल रहे हैं, उसकी मुझसे वो मोहब्बत नहीं जो पहले थी, और मुझसे मुतालबा शुरू करने लगी ऑस्ट्रेलिया रहना है मुझे। थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया की निस्बत तो थोड़ा सा कम लेवल का है ना, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फलानी मुल्क में रहना है, और ये कह रहे सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। मैं हैरान था कि दरसे कुरान में जाके बिगड़ क्यों रही है। पता ये चला कि वहां कुछ खवातीन बैठी हुई हैं जिन्होंने इससे दोस्ती लगा ली है, और वो इसको वरगला रही हैं। आई बात समझ में? दर्स में तो यही मियां बीवी के हुकूक बयान किए जा रहे हैं, दर्स देने वाले भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन औरत क्या कर रही है, वहां कोई फसादी औरत थी, वो क्या कर रही है, तो भाई तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को छोड़कर यहां आ गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब वो बंदे की मजबूरी है, वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का माहौल थाईलैंड से ज्यादा खराब था उनके बकौल, वहां बच्चे के बिगड़ने का चांस। थाईलैंड में गया हूं, दो दफा गया हूं। थाईलैंड में मखसूस इलाके तो हैं जहां बहुत ज्यादा बेहयाई है। नॉर्मल जो घरों के हालात हैं वो यूरोप से अच्छे हैं, यानी बच्चे ऑर्डर पे नहीं बिगाड़े जाते वहां पे। तभी इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज थाईलैंड मूव कर गई हैं। तो कोई भी बैंकॉक या थाईलैंड जा रहा हो ना, तो फौरन फतवाना लगा दिया करो अय्याशी करने जा रहा है। बाज़ दफा अय्याशी से बचने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि दुनिया के हालात उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं बहुत से इलाकों के। कह रहा है नतीजा क्या निकला, इतनी तू मैं इतने मसाइल हुए ना कि बिल आखिर तलाक हुई हमारे दरमियान। और कह रहे मैं ये सोचता था कि मैंने इसको दरसे कुरान में क्यों भेजा, तो दरसे कुरान ने उसको नहीं बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा किसने? और फिर वो खातून कोर्ट से बच्चे भी लेके गायब, बेटियां लेके गायब, और वो बेचारा मेरे पास आके रो रहा था, कह रहा है मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बीवी तो गई, बेटियां भी किसको दी हैं कोर्ट ने। एक पाकिस्तानी अदालत में केस चला था, नेशनल यहीं के थे, वो पाकिस्तान आ गई थी, फिर पाकिस्तान से बच्चों को लेके ऑस्ट्रेलिया चली गई, और फिर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट से क्या किया या पाकिस्तान से किया, मुझे पूरा वाकया याद नहीं। कह रहे बच्चों से भी गया मैं, और बेटियां याद कर करके ना डिप्रेशन में। कह रहे मैं थाईलैंड छोड़ नहीं सकता, मेरी जॉब इस टाइप की है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं मसाइल हो जाएंगे। तो बाज दफा अच्छा स्कूल है, लेकिन आपके क्लास फेलो आपके बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, बच्चे की क्लास फेलो बिगाड़ रहे होते हैं। अबे तू अपने अब्बा की क्यों मानता, अबे तेरे अब्बा ने क्या दिया। खवातीन बिगड़ रही होती हैं। मुझे याद है जब मैं नया इस इलाके में आया तो मेरी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त, अच्छी थी लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डिफेंस या गुलशन इकबाल में जो जरा उनका स्टेटस ज्यादा अच्छा है।
تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئیں اور چلی گئیں اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار ان کو ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کی حقوق کے کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا ہوا ہے آپ. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی, اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا اس میں چونا ہوتا ہے نا کوئی, یہ بھی نہیں تھا بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے, کچھ گھر تو اب بھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر, تاکہ کوئی خاتون آگے لڑوائے تو نہیں کم از کم. ٹھیک ہے, تو وہ خاتون آئی. اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بول رہی ہیں تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کے حقوق. اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے, یوٹیوب نہیں تھا, لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے, جاتے تھے آڈیو کے ذریعے, اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھیں. فریج دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے, اور گھر میں صوفے دیکھو. اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے, میں نے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے, جیسے پٹھان لوگ نہیں ہوتے رکھتے وہ اپنے اس میں قالین, ہم اسی پہ خوش تھے بھائی, پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی. اور یہ صوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے, اور یہ بھی نہیں دیا ہوا, اور وہ بھی نہیں. گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا. پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاء اللہ بھائی فریج بھی ہے گھر میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے, آگ بجھانا بھی. تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, دیندار عورت نہیں کرتی ایسا. تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو طنز تانے نہ کیا کرو, بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے. اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے, اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ. تو میں نے زندگی میں 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے, وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے. صحیح ہے نا, کیونکہ جب ظاہر ہے ہمارے ابا یہ کرتے تھے, جب ہمیں کٹ لگاتے تھے تو پھر اس کے بعد الگ سے پروٹوکول دیتے تھے. کیونکہ جب بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں نا یا سختی کرتے ہیں تو شیطان آ کے بجائے تربیت کرنے کے نا وہ ورغلانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے پھر بڑے پر لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ الگ سے بچے کو عزت دے, تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن نہیں ہے, اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ہمارے ابا سے بھی ہم نے تو بہت ہی کٹ کھائی ہے اپنے ابا سے الحمدللہ. اس زمانے میں کٹ کا دور تھا, اب تو بچوں میں وہ فینسی قسم کی مرغی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے تو پائپوں سے مارے کھائی ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے ابا کتنے سخت تھے, تو پائپوں سے الحمدللہ طبیعت سے کٹے ہیں, لیکن ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں آتے تھے. پھر ابا بعد میں بٹھا کے اتنی محبت, اور وہ پھر تھوڑا سا خرچہ پان گٹکے کا, پان گٹکا نہیں تھا یہ نہیں خرچہ دیتے. تو جب ایسے ہو تو پھر بچے کی تلافی کرنی چاہیے, اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, تھوڑے سے پروٹوکول بھی دیں, پیسے ویسے دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر دیکھو پیسوں سے کر کیا رہا ہے, ایسا نہ ہو جا کے سٹے لگا رہا ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اولاد پر یہی ہے کہ ابا اچھے ہوں یا ابا برے ہوں, اس نے اگر جنت کمانی ہے تو ہر قیمت پہ ابا کو برداشت کرے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہ دیکھے میرے ابا مجھے محبت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ دیکھیں یار میرا باپ ہے, میری جنت کیا ہے, میری جنت اللہ نے اس کو خوش کرنے میں رکھی ہے. وہ یہ چیز ہے نا, یہ تو اولاد کے لیے. اور پھر بھی اگر حالات صحیح نہیں ہو رہے نا, ابا بیٹے کی چپکلش چل رہی ہے, ابا ہر وقت آنے, ابا ٹھیک نہیں ہوگے دے رہے اور آپ سے برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے, تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ, گناہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ کنارہ کشی قطع تعلق نہیں ہے, بلکہ الگ رہنا شروع کر دیں, آپ ابا سے تعلق رکھیں. بڑی نیکی یہ ہے کہ ابا کے ساتھ رہیں, لیکن یہ بڑی نیکی ذریعہ بن رہی ہے بڑے گناہ کا. تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی نیکی کو آپ چھوڑ دیں. تو بالغ ہونے کے بعد ابا کے ساتھ رہنا شرعاً ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس پہ لازم نہیں ہے کہ ابا کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہے. شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ کما کے اپنا الگ رہنے کا انتظام کر سکتے ہو, لیکن ابا کی خدمت میں لگے رہو آپ. تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں, بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے, تو پھر میں اولاد کو کہتا ہوں یار پھر کیونکہ روزانہ چڑچڑ پڑ سے اب بچہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر بدتمیزی ہوتی ہے, پھر اور لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں. تو پھر بیٹے کو چاہیے بھائی ابا سے کیا کر لے, کنارہ کشی اختیار کر لے, پھر ہیلو ہائی کرتا رہا کرے, ابا کی خدمت کرتا رہا کرے. لیکن 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. بلکہ ہر رشتہ دار میں, بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ زیادہ تعلق رکھیں گے نا تو محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی, کم ہوگی, نفرت بڑھتی ہے. تو ریزرو رہیں ان سے. میرے ساتھ ایسے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, مجھے پتا ہے تھوڑی دیر اور بیٹھے رہے تو میں اس سے لڑ جاؤں گا, اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کیا ہو جائے گا, پٹھا ہو جائے گا تھوڑی دیر. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی میں ذرا مصروف ہوں. اچھا میرے بھائی میرے بڑے کام کاج نہیں کرتے, کافی ڈانٹ ڈپٹ کر لیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو نصیحت کریں, جو بڑا بھائی کسی میں
ऐसा अल्लाह ने कोई माई का लाल पैदा नहीं किया जो बड़े भाई को ठीक कर ले, ये हो ही नहीं सकता। तो वो ठीक नहीं होगा। बस सब्र करो, बर्दाश्त करो, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, उसको छोड़ दो अपने हाल पे। बड़ा नहीं ठीक होता भाई। अगर किसी का हदफ है 1 साल में मुझे ये हदफ पूरा करना है, तो वो प्लानिंग करने में 2-3 क्या बुनियादी उसूल इख्तियार करे और किस तरह 2-3 स्टेप ले। भाई हर हदफ का एक अलग का जाब्ता होता है ना, हदफ क्या बनाया है उसको ब्रेक करे ना, उसको तोड़े टुकड़ों में। आपने प्लानिंग की कि 2 साल में मैंने ये काम करना है, तो फिर उसके लिए मुझे 1 साल में कहां तक पहुंचना है, 6 महीने में कहां तक पहुंचना है, फिर 2 महीने में कहां तक पहुंचना है, 1 महीने में कहां तक पहुंचना है, और इस हफ्ते मैंने क्या करना है। तो इस तरह तोड़ेंगे तो फिर पहुंचना आसान होगा। फिर 2 साल में नहीं भी हुआ तो 4 साल में हो जाएगा वो। मेरे वाले अगर माँ बाप बूढ़े हों तो किस तरह उनकी खिदमत की जा सकती है, उम्र करवाने से बेहतर, और क्या क्या शक्लें। भाई जिस तरह भी वो खुश हों, जिस चीज में उनकी राहत हो। बाज़ दफा माँ बाप उम्र करने से खुश नहीं हो रहे होते, बाज़ दफा वो वैसे खुश होते हैं हमें उम्र के पैसे दे दो ठीक है ना, इससे खुश हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो औलाद को ज्यादा पता होता है। अब्बा इससे खुश होते हैं, उनकी एक और शादी करा दो, लेकिन अम्मा इससे खुश नहीं होंगी तो फिर आप ना कराएं, आप ना कराएं ये काम। वजह उसकी है कि आप खुद अपनी अम्मा पे सौगन लेकर आना, कोई और ले आए, आप ना ये काम करें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अपने दामाद की दूसरी शादी कराना, ये ठीक नहीं है। दामाद को करने तो जितनी चाहे शादियां करें, लेकिन आप कराओगे तो ये कतई रहमी है। क्यों? आपकी बेटी के दिल में बाप से क्या आएगी? नफरत आएगी। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली ने पूछा ना, तो आपने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि हर चीज को इस्लाम उसका मौका देता है। तो आप शादी करो, किसने रोका है आपको? क्योंकि क्या होता है, जब बाप कहेगा ना दामाद को, तो बेटी कहेगी कि अब्बा मेरे ऊपर शोकन लाने का जरिया बने। वो शौहर से अलग लड़ेगी, बाप से अलग लड़ेगी। तो हर चीज, जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि मैं औरत को कभी नहीं कहता कि अपने शौहर को कहो कि आप दूसरी शादी करें। ये औरत के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल रहे हो आप। एक तो उस पर शोकन आ रही है, दूसरा इसके मशवरे से आए। ये ऐसे है जैसे बकरे को हुक्म दे रहे हैं कि जबा हो जाए लेटने के लिए। बकरा कहेगा एक तो कुर्बानी में मुझे लिटार जबा कर रहे हो और गिरने का काम भी मैं खुद करूं नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। देखो, शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि हम बकरा काटें, बकरे को हुक्म नहीं दिया कि वो कटे, क्योंकि बकरे के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश होती कि वो कट भी रहा है और शोर भी ना मिचाए वो। तो जब शौहर शोकन लेकर आता है औरत पर, तो शरीयत ने उसको शोर मिचाने की इजाजत दी है। क्लिप सुन रहा था, उसमें वो कोई पुराना मेरा क्लिप था, उसमें कहीं ये बात आई थी कि यूरोप का बेचारा यूरोप जो है ना, उनका एक फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। चचा मामूद नाने मुमानियां खत्म हो गए ना, कभी सुना ओबामा की मुमानी ठीक है ना। तो उस पे लोगों ने बहुत नेगेटिव, बास चैनल ऐसे हैं जिन पे जब वो क्लिप चलता है तो 99% नेगेटिव ही कमेंट्स आते हैं, क्योंकि उनको जब किसी को कोई बंदा ही अच्छा ना लगे ना, तो फिर उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। उनको बंदा ही अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कह रहे हैं यार ये जो भी करेगा ये क्या होगा। तो मैं वो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इन मौलवियों को देखो, फैमिली सिस्टम की बात में लगे रहते हैं और तरबियत की कोई फिक्र नहीं है। ये कहते हैं बच्चों की लाइन लगा दो और तरबियत की कोई फिक्र बोलो भाई नहीं करते। तो मैं उनके इस इश्काल को जरा एक मुहज्जब अंदाज में पेश करता हूं, ताकि इश्काल मजबूत हो जाए, ताकि इश्काल क्या हो जाए, क्योंकि जब इश्काल टाइट होता है तो फिर जवाब का भी अपना बोलो ना मजा होता। यानी उनके इश्काल को मैं और थोड़ा सा पावरफुल तरीके से बयान कर रहा हूं। वो टेक्निकल तरीके से उनके इश्काल को जो किया जाएगा ना, वो ये है कि दुनिया में हर काम प्लानिंग से होता है तो अच्छा होता है। बगैर प्लानिंग के बच्चे पैदा करते चले जाओ, तो चोर और डाकू पैदा होंगे। वो क्या पैदा होंगे भाई? हर काम प्लानिंग से होता है ना, इसमें दो राय हो सकती हैं कोई। तो ये क्या बात है कि हर चीज में प्लानिंग और बच्चे बगैर किसी फैमिली प्लानिंग के मार 4.5। तो जाहिर है चोर उचक्के घंटियां बजा बजा के भागने वाले हैं फिर उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, फिर लड़ेंगे, सुबह नाश्ते पे लड़ेंगे अगर नाश्ता मिला उन गरीबों को, और एक एक कमरे में 20-20 एक चादर में सोएंगे। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके जहन में जो चीजें, जो लिबरल लोगों के जहन में यही बातें होती है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं। तो असल में जब कुछ बुनियादी चीजों में इख्तलाफ होता है ना, बेसिक, तो फिर आगे उन पे उठने वाले इश्कालात का जवाब देने से कोई फायदा नहीं होता। जब आप औलाद को एक बोझ समझना शुरू कर देते हैं तो फिर ये इश्काल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम अकल से पूछते हैं और कुरान से पूछते हैं तो पता ही चलता है कि औलाद बोझ नहीं है, खुदा का तोहफा है, गिफ्ट है। गिफ्ट लेने में कोई प्लानिंग नहीं होती, गिफ्ट मिलने के बाद खर्च कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग की बोलो भाई जरूरत। कुरान के अल्फाज देखो, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह हिबा करता है जिसको चाहता है बेटियां। हिबा अरबी में, हिबा का जो उर्दू में तर्जुमा है तोहफा और गिफ्ट।
यहबु अता करता है, हिबा करता है जिसको चाहता है बेटियां, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट कर देता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता है दोनों दे देता है। तो औलाद क्या है? गिफ्ट है, तोहफा है। क्यों तोहफा? इसलिए कि ये कमा के भी देगी आपको, आपकी तन्हाई भी दूर करेगी, इस पे जितना इन्वेस्ट होगा ना उससे ज्यादा ये आप पे लगाएगी। भाई किसी तिजारत में इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो तो वो तिजारत बोझ होती है या तोहफा होता है? अगर किसी ने कोई आपको ऐसा पैकेज ला के दिया, यार इतने पैसे लगाओगे इतने मिलेंगे, तो आप ये समझोगे ये मेरे पैसे मुझसे छीन रहा है, हो तौबा तौबा कैसा नालायक आदमी है, ये तो तावान है। आप बोलोगे यार मेरे लिए ये पैकेज एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा है। तो अल्लाह ने औलाद को तावान नहीं कहा, जुर्माना नहीं कहा, टेंशन नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने औलाद को क्या कहा है? गिफ्ट, तोहफा। जब तोहफा है, क्यों तोहफा है? इसकी अकली दलील ये है कि आप मुशाहिदा भी करके देखो, औलाद पे जितना इन्वेस्ट होता है उससे ज्यादा औलाद इंसान को फायदा पहुंचाती है, जिस्मानी भी, रूहानी भी, दुनियावी भी और उखरवी भी, आखिरत का भी, दुनिया का भी, हर लिहाज से। अभी मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, ये तो मुशाहिदा है। तो अब मुझे एक और, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए, हजरत मरियम देख के डर गई कि ये कोई इंसान है। फरमाया ना ना ना, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, ली अहबा लकी गुलामन ज़किया, आपको एक बेटा गिफ्ट करने के लिए आया हूं। जहां भी औलाद का लफ्ज आया, ये नहीं आया कि एक मुसीबत आपके कंधे पे डल जाएगी जिसकी वजह से आप टेंशन में पड़ जाएंगे। हालांकि वो तो टेंशन में आ गई थी हजरत मरियम, लेकिन भाई नतीजे के लिहाज से, अंजाम के लिहाज से ये आपके लिए गिफ्ट ही साबित होगा। तो औलाद वक्ती तौर पर इंसान की जिम्मेदारियों को बढ़ा देती है, लेकिन नतीजे के लिहाज से, इंतहा के लिहाज से, रिजल्ट के एतबार से कितनी जबानें इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि कोई भी जबान तो समझ में आए आपके, जो रिजल्ट उसका होता है वो बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। इल्ला माशाल्लाह कहीं कुछ उल्टा हो गया, वो तो हर चीज में, गाड़ी खरीदो तो तोहफा है ना, ये वो ठुक भी जाती है, मार भी देती है इंसान को। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी एक गिफ्ट नहीं है, ये गाड़ी एक मुसीबत है। हाँ नेमत है लेकिन बन गई मुसीबत। वो तो हर चीज में, आप बंदूक खरीदते हैं, किसी ने आपको एक बंदूक गिफ्ट कर दी दुश्मनों से मुकाबले के लिए, बाज़ वो चल के खुद भी लग जाती है। तो हर गिफ्ट में इस बात का एहतमाल होता है कि नुकसान का सबब बन जाए। तो औलाद भी एक गिफ्ट है, मगर कभी कभार बिगड़ के उल्टा नुकसान पहुंचा देती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये तोहफा नहीं है। तो कुरान ने इसको तोहफा कहा, अकल के लिहाज से तोहफा है। तो आप मुझे बताओ, कोई दुनिया में ऐसा बेवकूफ आपने देखा कि जिसके पास गिफ्ट आते हो तो प्लानिंग करके लेता हो कि इतने आएंगे, इससे ज्यादा मैं गिफ्ट है भाई नहीं लूं। किसी ने आपको गिफ्ट दिया लिफाफे में 50,000 रुपए डाल के, फिर आप शादी में गए, अपनी शादी में दोबारा चले गए। हमारे यहाँ ये भी एक पैकेज है कि आप अपनी शादी में दोबारा गए तो फिर दूल्हे को मिलते हैं ना पैसे। चलो आपकी वाली मिसाल देता हूं, ये वाली छोड़ देता हूं। आप किसी शादी में गए, आप एक परेशान हो किस किस्म की मिसालें दे रहे हैं भाई। आप शादी में गए, आपको किसी ने, बल्कि आपने दूल्हे को गिफ्ट दिया, लिफाफे में डाल के देते हैं, 5,000 का नोट आपने दूल्हा को दे दिया। दूसरी शादी में गए, वहां भी दूल्हा को दे दिया। वही पहले वाले दूल्हे के पास और भी लोगों ने गिफ्ट दिया। तो दूल्हा क्या प्लानिंग करके बैठा होता है कि इतने गिफ्ट लूंगा, इससे ज्यादा है भाई नहीं लूंगा। भाई जो गिफ्ट है वो तो जितना आ जाए अच्छा है। किसी और वजह से इनकार कर दे तो एक अलग बात है कि वो समझता है कि आप उस पर एहसान जितला रहे हैं, तो फिर मैं ताल्लुक यानी एहसान जितलाएंगे इसलिए मना कर दे। लेकिन हकीकत में, अच्छा और छोड़ो, आपको कंपनियां बोनस देती हैं, वो भी तो एक किस्म का गिफ्ट होता है ना। कंपनी डबल बोनस देते, हर महीने बोनस देना शुरू करते। आप कहोगे इस बोनस की तो मैंने पहले से कोई प्लानिंग की भी नहीं है, आते चलो लाइन लगा दूं पैसों की, क्या है, क्या मैं गिफ्ट की लाइन लगवा दूं बगैर किसी प्लानिंग के? मेरे घर तोहफे आते रहे हैं और पैसे आते रहे, ये नहीं हो सकता भाई। भाईजान आप अगर अक्लमंद होगे, आप कहोगे भाई जो नेमत है वो तो जितनी आ जाए आ जाए, आने के बाद उस नेमत का सही इस्तेमाल क्या है, इसके लिए प्लानिंग करनी है। इसके लिए क्या करनी है? जब दूल्हा घर जाता है ना, इतने सारे गिफ्ट, इधर पैंट में भी देख रहा होता है, ये वाले वो जो फलाने दिए थे, इसमें देखो लिफाफे में कितने पैसे हैं, अरे 5,000 का नोट निकला, उल्टी पैंट में हाथ डाला, वो तो शेरवानी पहन के जाता है, इधर पगड़ी के नीचे भी छुपाए हुए होते हैं उसने कुछ, हाँ तो ठीक है। वो सारे घर जाके लिफाफे खोलते हैं, देखता है भाई माशाल्लाह जितने वलीमे पे खर्च हुआ था उसका डबल मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर प्लानिंग करता है यार इसको तमीज से खर्च करना है, पान गुटके में नहीं उड़ाना। हाय हाय हाय, इतने पैसे चमूनी आपा के पास रखवा दो, इतने पैसे बैंक में जमा करवा दो,
भाई कोई चमूनी आपा ना हो यार, बयान सुन रही हूँ, अल्लाह का वास्ता, वो बस मेरी बड़ी बहन ही की तरह होंगी जो भी है, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ ऐसा नाम मार्केट में लेकर आऊं जो चल नहीं रहा। हमारे जमाने में चमूनी आपा टाइप की औरतें हुआ करती थी, अब तो नहीं मिल रही। वही महल्ले में होती है ना बड़ी, जो सबका घरों में जाना, उनका ख्याल व्याल करना, मुखबरियां करना, हर महल्ले में कुछ 2-4 इस किस्म की खवातीन होती हैं। तो अब क्या है कि जी, अब दूल्हा क्या अगर बगैर किसी प्लानिंग के खर्च कर देगा तो बेवकूफ होगा, और अगर प्लानिंग करेगा तो अक्लमंद होगा। हजरत मरियम की जो वालदा थी, हजरत इमरान की ज़ौजा, उनके हमल ठहरा, बच्चा होने का वक्त आया तो उन्होंने प्लानिंग की, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह मैं इस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए रखूंगी। ये प्लानिंग हो रही है ना, बच्चा पैदा होना है या नहीं होना, इसकी प्लानिंग नहीं हो रही। जब हमल ठहर गया, अल्लाह ने गिफ्ट दिया, तो अब उसको पैदाइश से पहले प्लानिंग की जा रही है। हमारे यहां उल्टा हो रहा है, प्लानिंग की जा रही है कि बच्चे का होना है कि नहीं होना, इसकी तो प्लानिंग हो रही है, लेकिन जब हो गया फिर कोई प्लानिंग, इसको बनाना क्या है भाई, क्या बनाना है, क्यों पैदा हुआ ही है क्या बनाना है इसको आपने। इतनी भी प्लानिंग नहीं होती कि चलो डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, इंसान का बच्चा तो बना दो, इसकी भी प्लानिंग नहीं होती। तो चोर डाकू उचक्के इसलिए पैदा नहीं होते कि बच्चे ज्यादा होते हैं, वो इसलिए डाकू बनते हैं कि पैदा होने के बाद वालिदैन की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं होती। तो जिन वालिदैन का बच्चों की तरबियत की प्लानिंग का इरादा नहीं है, हम उनसे नहीं कहते कि आप बच्चे पैदा करें, हम कहते हैं ये नेमत उसी को मिलनी चाहिए जो उनकी तरबियत की प्लानिंग भी करे, और उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। आप कह रहे नहीं हर एक को कम मिलनी चाहिए, इसका मतलब आप लोगों को अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट है, अता है, उससे महरूम करने का जरिया बन रहे हैं। काश कोई और जबान भी मुझे आती तो मैं उस जबान में भी आपको समझा देता। अल्लाह के बंदो, नस्ल मत रोको, बहुत नुकसानदेह, खुदा की कसम औलाद की कसरत, इससे बड़ी नेमत अगर कोई होती तो अल्लाह पैगंबरों को वो नेमत देता, औलाद वाली नेमत ना देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नवाजा, कुर्बानी ली अल्लाह ने कहा इब्राहिम तूने हर कुर्बानी में पूरा उतरा, अब मैं क्या करूंगा, पैसा दूंगा, ना ना ना, फरमाया कि जाइलुका लिन्नासी इमामा, तुझे लोगों का इमाम बना दूंगा। कैसे, तेरी औलाद में नबूवत जारी होगी, तुझे औलाद भी मिलेगी और बेटा मिलेगा याकूब, इसहाक, और इसहाक को भी बेटा मिलेगा याकूब। तो किस तरह नवाजा जा रहा है, औलाद देके। हजरत मरियम को कैसे नवाजा जा रहा है, बोलो भाई, औलाद देके। जकरिया अलैहिस्सलाम को कैसे नवाजा जा रहा है, औलाद देके बुढ़ापे में। आप कह सकते हैं उनके तो 1-1, 2-2 बच्चे थे भाई, इसलिए थे कि बुढ़ापे में हुए थे, लेकिन उन 1-1, 2-2 के फिर दर्जनों हुए हैं। नहीं यारी बात, ठीक है ना। याकूब अलैहिस्सलाम के तो 11 तो कुरान ने जिक्र किए हैं जो बेटे थे, आगे बेटियां कितनी थी वो इससे ज्यादा हैं, और फिर उनके पोते नवासे कितने थे, 90 अफराद थे याकूब अलैहिस्सलाम के, जब वो शाम से हिजरत करके मिस्र गए हैं। और एक अजीब बात यह है कि ये कायनात बनी किसके लिए, इंसानों के लिए। दुनिया में कोई जानवर ऐसा जिसकी नस्ल रोकने की बात होती है? जिसके लिए कायनात बनी है उसको रोका जा रहा है, और जो इंसानों के लिए बने हैं, जो इस मकसूद कायनात नहीं है, वो दे मार 4.5, उनको तो टीके लगा लगा के अंडे निकाले जा रहे हैं। ये जो फार्मी मुर्गी अंडे दे रही है, ये गन पॉइंट पे दे रही है, हकीकत बता दूं आप, इसका अपना इरादा इतने अंडे देने का, बोलो भाई, नहीं होता। ये क्या मजाक है मेरे साथ यार, अभी तो कल ही तो अंडा दिया, इतना बड़ा अंडा दिया है, अभी दोबारा पूरे 24 घंटे तो होने दो। लेकिन ये अंडा नहीं देगी तो पोल्ट्री फार्म वाला बोलेगा भाई मेरी दुकान कैसे चलेगी, तेरे बाप को भी अंडा देना है। ऐसी ऐसी वैक्सीनेशन हो रही है कि वो और इतने बड़े बड़े अंडे दे रही है। तो हर चीज की नस्ल को बढ़ाया जा रहा है, तो जो मकसूद कायनात है वो तो असल है, और रिस्क की कमी नहीं होगी। इसलिए कि इसके बारे में जो कैलकुलेशन है ना, जो सही कैलकुलेशन है, जो यूरोप और अमेरिका के जो माहिरीन की कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये है कि आबादी बढ़ने की जो स्पीड है, वसाइल बढ़ने की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा है। हमारी किताबों में गलत कैलकुलेशन बताई जा रही है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि देखो जब घर में मेहमान आते हैं, आप जब खाना पकाते हो तो 10 अफराद अगर आएंगे तो खाना 10 का बनाते हो या 15 का बनाते हो? एहतियातन ज्यादा का बनाते हो। आप में तो इतनी सेंस है, जो पैदा करने वाला खुदा है माज़ अल्लाह, उसमें इतनी सेंस नहीं है क्या कि मैं जितने पैदा कर रहा हूं उससे ज्यादा वसाइल जमीन में रखूं? अगर ये खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं फिर तो आपको जरूरत, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये खुद पैदा नहीं हो रहे बल्कि इनको कोई पैदा कर रहा है, अगर आप खुदा के वजूद ही के मुनकिर हैं, आप ये समझते हो सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है, फिर जो चाहे आप कैलकुलेशन लाके बेवकूफ बना दे लोगों को। लेकिन अगर हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं भाई, हम काफिरों को थोड़ी कह रहे हैं नस्ल बढ़ाने को।
تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہے بلکہ پیدا کیا جاتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ ٹوئنز ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے تو, لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے, دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے دے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے, کیا گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے, تحفہ. یہ ہے وہ گفٹ دے گا تمہیں, ہبا کر رہا ہے. کہاں سے کہاں بات چلے گی بھائی, جلدی سے بتاؤ, بس بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ ماں باپ ملتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ہمارا بچہ یہ, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, میں بھی دعائیں دیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, تو پھر آپ بتائیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, ٹھیک ہے نا. بلکہ اچھا والا پہلے ذکر کریں, ہمارا بچہ اچھا والا کیا بن رہا ہے, ڈاکٹر. بھائی کیسے, بھائی اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اس میڈیکل اسٹور کی دوائیں لکھ کے نہیں دوں گا جو میرے پڑوس میں ہے. میں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے بولیں گے یار یہ تو بالکل ہمارے اندر کی باتیں کہاں سے کر رہا ہے, اس کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہم اس کی دوائیں کیوں لکھ کے دیتے ہیں. وہ اس لیے تھوڑی لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب پڑے گا, وہ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ ادھر بھی لوٹا اور ادھر سے بھی کھانچا, بولو نا. تو آپ فخر کرو, بولے بھائی ہمارا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے, اسے پتا ہے کہ آخرت ہے, لہذا نماز کے ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور حلیہ بھی اس کا شریعت کے مطابق ہے. دوائیں دینے میں, علاج کرنے میں وہ مریضوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا, وہ دوا لکھ کے دے گا چاہے کہیں سے بھی مل جائے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, چاہے کہیں سے بھی مل جائے. وہ بلا وجہ ٹیکے بولو بھائی نہیں لگاتا. تو خیر یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ لمبی کہانی ہے. تو اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اچھے ہونے پر. پھر اگر ڈاکٹر نہیں بھی بن سکا تو اچھے انسان جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے, مزدور ہوتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, وہ بھی کہاں جائیں گے بھائی, جنت. آپ بولیں میرا بیٹا رکشا چلاتا ہے, مولوی صاحب آج تک کوئی ایسے فخر نہیں کرتا کہ میرے 3 بچے تینوں رکشے چلاتے ہیں. بھائی اگر آپ کا بچہ حلال کماتا ہے, آپ فخر سے بتاؤ مفتی صاحب مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں رکشے چلاتے ہیں, اور آج تک کسی کسٹمر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, حق حلال کی گھر میں لاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑی آمدن ہے مگر ان کے چہروں پہ کبھی سلوٹیں نہیں دیکھی. جب بھی آتے ہیں بولتے ہیں ابا اللہ کا دیا بہت کچھ. اور میں بھی نیک ابا ہوں, کبھی ان کو رکشے پہ تانا نہیں دیتا کہ دیکھ پڑوسی کا بچہ تو PhD کر کے کیا بن گیا اور تو کم بخت ابھی تک کیا چلا رہا ہے. تو ایسے ابا پر بھی بچے کیا کریں گے, فخر آ رہا ہے. تو میرے بھائی اچھا انسان ہونے پر
फख्र करना चाहिए। फिर ये दूसरे दर्जे की चीज है कि अल्लाह ने एक दुनियावी नेमत भी दी है, माशाल्लाह, ये भी बना दिया, वो भी बना दिया, ये भी बना दिया। अब आप बताओ, नहीं वो नाम आ जाएगा, फिर वो मसला खराब हो जाएगा। आजकल मैं बहुत मोहतात हूँ इन चीजों में। तो जी अच्छा, ये बिठाए में हमने टोपी सही करवाने के लिए ठीक है। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में जो हकीकी कामयाबी है वो दुनिया नहीं है, वो क्या है? आखिरत। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, कंप्यूटर साइंस में वो महारत हासिल करता है आखिरत के लिए कि मैं कौम की खिदमत करूंगा, दयानतदारी के साथ अपने फरीजे को निभाऊंगा, मैं इसलिए तरक्की करूंगा कि मेरे तरक्की करने से इस्लाम तरक्की करेगा। क्योंकि मुसलमान के तरक्की करने से किसको फायदा होता है? अगर सारे देखो, बनी इसराइल फिरौन के दौर में गुलाम बन गए थे तो नुकसान इस्लाम को हुआ ना, इस्लाम मिटने लगा था। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। तो जो अपर लेवल पर जो भी होते हैं, जो भी तरक्की करते हैं, उन्हीं के नजरियात कौम में सरायत करते हैं। ये एक इंसानी फितरत है। तो भाई हम इसलिए अपने बच्चे को आर्मी में भेजेंगे, हम अपने बच्चे को इसलिए जज बनाएंगे कि हमारा बच्चा तरक्की करेगा, तो हम पहले से उसको अच्छा पहले बनाएंगे, बाकी चीजें बाद में बनाएंगे। तो वो जो भी बनेगा वहां अच्छाई को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। इधर एक हॉस्पिटल है, वहां मैंने जाके देखा सब जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, सारा अमला। मैं हैरान हुआ, भाई इतने नेक हॉस्पिटल, सब जमात से। पता ही चला कि जो सबसे सीनियर डॉक्टर है ना, सबसे सीनियर डॉक्टर, उनका तबलीग में वक्त लगा हुआ है और उन्होंने तबलीग करके सबको क्या बना दिया? नमाजी। एक आम बेचारा जो चपड़ासी होता, वो भी नेक आदमी है, लेकिन उसकी दावत इतनी मौसर, बोलो भाई, वो तो किसी सीनियर डॉक्टर को तबलीग करता, डॉक्टर गुस्सा आ जाता, बोले तू क्यों मुझे समझा रहा है? लेकिन जो आपका सीनियर जब आपको समझाएगा तो आप उसकी बात सुन लेते। तो मैंने कहा देखो यार, ये आदमी डॉक्टर बना और इसने इतनी तरक्की की, इसकी तरक्की से फायदा किसको हो रहा है? इंसानियत को, इस्लाम को फायदा हो रहा है। तो इस नीयत से अपने बच्चों को तरक्की की राह पे डालना कि हमारा बच्चा नेक इंसान बन के जब तरक्की करेगा तो अच्छे असरात पड़ेंगे। तो फिर बिलफर्ज तरक्की हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी मेरे भाई परेशानी नहीं होगी कि हमने तो अच्छा इंसान को तो पहले फोकस किया है। तो अच्छा इंसान मजदूर की शक्ल में हो, टमाटर बेचने वाला हो या गड्ढे खोदने वाला हो, वो अल्लाह की नजर में कामयाब है। और उसकी कामयाबी का चांस इस लिहाज से ज्यादा है कि उसके बिगड़ने का चांस कम है। तभी नबी ने फरमाया कि गरीब लोग जन्नत में अमीरों से ज्यादा होंगे। गरीब लोग जन्नत में अमीरों से तादाद में ज्यादा। इसलिए नहीं कि इस्लाम में अमीर बनना बुरा है। अगर अमीर बनना बुरा होता तो हजरत उस्मान को नबी मना करते ना कि क्यों पैसे वाले हो, गरीब बन जाओ। इसलिए कि अमीर लोगों में नेकी का तनासुब गरीबों से कम होता है। क्योंकि जब इंसान को अच्छा ओहदा मिलता है या सीनियर डॉक्टर बन गया तो इसका चांस कम होता है कि लोगों को नमाजी बना दे। इसका चांस ज्यादा होता है कि जो बुराई उसमें है वही बुराई सब में तकसीम कर दे। तो वो जब पैसा, इज्जत, शोहरत आती है तो नेकी की राह पे कायम रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हदीस में आता है कि मालदार लोग जन्नत में कम और जहन्नम में, बोलो भाई, ज्यादा। इसलिए कि वो नेकी पे चलते हैं। अगर चले कोई तो सुभान अल्लाह, वो तो ज्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह